मोगाच्या भावा भयणीनो, माझो एक विषय असा की माझे काजार चर्चच्या नियमानुसार रितीरिवाज प्रमाणे जावंक जाय, कित्याक म्हाका आमची समाजातील लोकां म्हाका नांवां दवरतात. ह्यासाठी हांव हे सगळें करता. माझो हांवें कितें केलें, ह्यासाठी हांवें कितें केलें, हांवें ऑल्विन बरेटो हेका 4 चिठ्ठी धाडली. ते चिठ्ठीचें उत्तर ना. फादर अलेक्स डिमोल ताका चिठ्ठी धाडली, तिजो म्हाका उत्तर ना. म्हाका पयले बायलेशी एनायनमेंट केलें, मागीर चर्चचो डिवोर्स आसता, तो डिवोर्स जर जालो, चर्चचो डिवोर्स जालो, तर हांव दुसऱ्या बायलेशी चर्चमध्ये काजार जावंक शकता. मग म्हाका एवढो राग येयलो. आता 3 वर्सां जालीं, म्हणून हांवें कितें केलें, नियोन्सो आसा. नियोन्सो म्हणजे बिशपच्या वरचो कार्डिनलच्या वरचो नियोन्सो, म्हणजे इंडिया आनी नेपाळचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता, म्हणजे तो बिशपचो रायट हँड आसता. ताका हांवें लेटर धाडलें, ईमेल केलें. तेणें 2 दिसांत म्हाका लेटर धाडलें. म्हटलें, फादर यू गो अँड मीट एडमिनिस्ट्रेटर अँड्रू डिमेलो, फादर अँड्रून लेटर धाडलें ते वॉट्सॲपवरून. तो म्हणता, लुईस यू कम, विल सी दॅट यू ब्रिंग ऑल द डॉक्युमेंट्स अँड विल लिसन टू युअर प्रॉब्लम. तेणे बिचारा तो कितें ना घर का ना घाट का. तो म्हणता हांव एडमिनिस्ट्रेटर आसा, कितें करूं हांव. आज ऑल्विन बिशप बरेटो रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, अजून तोच बिशप आसा. तुमकां सांगता, आतां कोलापरात येतलो तो क्रिस्मा करूंक. रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. पैसे कितके येवन दीत, मरपर्यंत मड्यार पैसे घेतलो. ते विशय सोडून द्या. मागीर आतां विशय कितें जालो, फादर अँड्रू डिमोलो आसा. आतां तो म्हाका थंयसर आपयता. म्हाका एक दीस सुट्टी घेवची पडटली. वचूंक म्हाजे 3-4 हजार रुपये खर्च जाले. गाडी फॉरवर्ड घेतली, 3-4 हजार रुपये खर्च जाले. एवढे करून पण म्हाजें काम ना झालें, एनायनमेंट झालें. तो कितें फायदो. म्हाका म्हणलें डॉक्युमेंट घेवन. डॉक्युमेंट कित्याक, फादर अलेक्स डिमेलो आसा, खोटाडो जज, तेजेर सगळे म्हाजे डॉक्युमेंट्स आसात ऑलरेडी. जे कितें कोर्टाचे ऑर्डर सगळे पैसे 7,500 रुपये दिलेले, ती रिसिप्ट आसा सगळे. थंयसून डॉक्युमेंट घेवन म्हाजे फक्त एनायनमेंट करचें आसा आनी म्हाजे काजार लावचें आसा. एवढेंच काम आसा. आनी तिसरें तुमकां सांगता की आतां हांव खूब थकलेलो आसा. आनी आतां म्हाका आतां जी चर्च बांदतात खंय सावंतवाडीत, त्या चर्चाक डोनेशन दिवूंक म्हाजे पयशे नात. पण बिशपवेर मोर्चा काडूंक म्हाजे 1 लाख रुपये आसात. पयलीं हांव कितें करतलो, आमची लोकां जी आसात, कॅथलीक लोक, तांकां सांगतलो म्हाज्यावर मोर्चा काडूंक येयात. कोण खरो, लुईस खरो का बिशप खोटो, का लुईस खोटो, की ऑल्विन बरेटो ह्यो अँड्रू डिमोलो खोटो खरो आसा, ते सिद्ध करूचें आसा. आनी आमची मनशां बिशपवेर मोर्चा काडूचो म्हटलं येवची नात. ती देव मनशां, फादर बिशप देव मनशां ना येवन दीत. BJPची मनशां घेतलो विकत, 1 लाख खर्च करतलो, मोर्चा काडून खरे खोटे करतलो. बिशप ऑल्विन आनी फादर अँड्रू डिमोलो पळोवन वचोंक जाय. इज्रायल लढाई करूं जेजूच्या गांवात, अशें करतलो हांव. म्हाजी तकली तुमी फिरोव नाकात. आनी हांव कोणाक भेट ना. तुमकां सांगता, हांव रायट आसा. आनी तुमी कितके म्हाका कॅनन लॉ सांगतात, आनी कॅनन लॉ प्रमाणे जायत ना. तुमी कितके कॅनन लॉ मध्ये असतात आनी कितें कितें करतात ते सगळें म्हाका माहीत आहे. ते सगळें उघड करतलो हांव. म्हाज्या नादाक तुमी लागू नका. जेवढो चांगलो आसा तेवढो वायट पण आसा. हांव मुद्दाम कोणाची करत ना. तुमी जर म्हाका स्पिरिच्युअली ब्लॅकमेल करतात, म्हाज्या घरात तुमी झगडी लायतात. ऑल्विन बरेटो, बिशप ऑल्विन बरेटो आनी फादर अँड्रू डिमेलो ह्यो म्हाज्या घरात झगडी लायता. अरे तुमच्या दम आसा, तुमच्या दम आसा ना, पयले बायलेक म्हाजे घेवन रावूंक सांगात, न्हिदोक सांगात. ते पण करत नात. दुसरी बायल केलेली आसा, त्याची चर्च काजार करत नात. अरे त्या ती बायल कितें म्हणटा, म्हाजे चर्च काजार ना जाल्यार पळोवन वचतली. जर म्हाजी बायल जर पळोवन गेली, दुसरी बायल पळोवन गेली, तर फादर अलेक्स डिमेलो आनी ऑल्विन बरेटो तांकां कुर्सार टांगतलो हांव जेजू सारको. कळलें गे. आनी म्हाजो ती बदलो घेतात. हांव तांकां गाळी घालता, फादर अलेक्स डिमेलोक आनी बिशपाक गाळी घालता, म्हणून ती म्हाजो म्हणून म्हाका तेजे वरवीं हे करतात, म्हाका रिवेंज घेतात म्हाजो. आनी म्हणून म्हाजें एनायनमेंट करत नात आनी म्हाका स्पिरिच्युअली त्रास दितात. सोडूचो ना हांव. तुमकां सांगता, सोडूचो ना. आनी हांव रायट आसा. अँड आय एम सोल्जर. आय विल फायट टील युअर डेथ.